Yo, what's up guys? Balik lagi di game kesayangan kita bersama ya guys ya, yang dimana kita masih menunggu kelanjutan dari game ini akan bagaimana ya guys ya ke depannya. Nah, hari ini tanggal 13 September ya guys, ada update. Itu tumben nih Vespa udah mulai regular update ya. Terakhir kali update ke apa nih? Kayaknya baru-baru ini sih. Intinya di update ini adalah ini guys, nih gue pindahin dulu kameranya. Oke, currency maksimum limit. Gue bacain sekilas saja guys ya. Di update kali ini ada apa aja. Adjusted currency maximum limit that can be obtained for each content. Round 3/5 nih kayaknya si Vespa mau menargetkan ada 5 kali adjustment gitu ya guys. Kemarin kan yang video gue sebelumnya udah 2/5 tuh kalau nggak salah. Sekarang 3/5. The part of currency that has exceeded the maximum limit will remain in possession but no more coins can be obtained. Oh, oke. Ya. Ini gue baru baca nih. Jadi kalau nggak salah tangkap berarti yang kalau misalnya udah di update abis update ini nih, kalau misalnya ada currency yang melebihi limit itu nggak hilang jadinya, harusnya sih gitu. The part of the currency that has exceeded the maximum limit will remain in possession ya, but no more coin can be obtained, berarti udah nggak bisa nambah lagi. Misalnya kayak yang insignia of honor gue tuh kayaknya udah lebih dari limitnya 20.000, itu udah nggak bisa nambah lagi kalau misalnya dapat ya. Currency limit of this item is adjusted. Currency limit of this item is adjusted and is planned to be gradually reduced each update. Ini gue belum paham sih maksudnya apa. Masa di reduce sih tiap kali update? Kayaknya nggak mungkin ya. Add more time to special quest event. New or return warrior fly orders and new or return attendance time will be limited to 30 days after players receiving those quests. Kayaknya ini ada kayak reward baru buat new player dan returning player gitu guys ya. Ada kali new player hari gini yang masih mau main KR. Reward adjustment, oh nih ternyata ada nih guys. Beginning Raiders Jumping Order Original Attendance Mission will be removed. The mission condition for claiming the final rewards have been reduced from 27 to 17 mission condition. Jadi kayaknya ada yang dikurang-kurangin nih guys ya. Di Beginning Raiders Jumping Order tuh kayaknya kan ada beberapa mission gitu. Returning Raiders Jumping Order nih yang returningnya, tadi yang beginning tuh atasnya Original Attendance Mission will be removed. Jadi kayak ada mission yang di remove ya. The mission condition for claiming the final rewards has been reduced to from 27 to 17. Ini hampir sama kayak yang di atas tadi yang si beginner riders itu. Chapter first clear reward ruby, reward based on the chapter clear achievement, chapter guideline reward, massive reduction in all ruby rewards. Ini rewards ruby-nya dikurang-kurangin gitu, massive reduction dia bilang. The distribution of the following item has been reduced to approximately half. Assorted fragment box, assorted blah blah blah, new returning user attendance reward. About those are currently in attendance, their attendance date will be maintained after the maintenance. Maintenance apa nih? And their remaining rewards will be moved to later future. Ini yang lagi currently in attendance, their attendance will be maintained. Ini apa sih reward sih? 28 day login. Bentar ya, kita cek dulu League of Honor changes. Nah ini nih, habis ini kita cek dulu si rewardnya login ya, ada perubahan apa sih. Kayaknya nggak ada ya, masih tetap sama sih. Attendance rewardsnya masih tetap sama. Ini cumulative token rewards, oke, belum ada yang berubah sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya baca di sini kurang enak ya guys. Ntar kita switch ke web view-nya aja yang di community-nya dia. League of Honor changes League of Victory. Tiers are determined by arena score ranking. Ranking changes in real time according to the score. Daily settlement is applied. Jam sekian daily settlement depends on the achievement of reaching tier. Based on the settlement time, players who have not played at least one League of Honor game with a score of 1021 or more within one day will have their point deducted by 1%. Ini kampret yang gue bilang kayak kemarin nih, sama kayak sekarang jadi
mirip-mirip League of Victory juga di arena. Ini yang si League of Honor tuh yang ya yang tadinya all server gitu ya, dia kalau misalnya nggak mainin sehari deduction poin 1% dari poin kita guys. Ini kan aduh apaan sih Vespa maksudnya. Jadi ya kalau lo nggak main ya turun-turun terus gitu skor lo, dan tier lo juga bisa turun. Priority is given to the player with the same rank as their own. Priority is given to player with the same rank. Ini maksudnya apa sih? Matching gitu ya musuhnya ya, yang sama ranknya. Kalau di League of Honor masih dapatnya yang masih sama-sama lah, mirip-mirip. Tapi yang si LOV kemarin tuh udah nggak jelas lagi sih guys. Yang gua tes kemarin tuh, the formula for increasing decreasing points according to the battle result has been changed compared to before. Points earned on victory and deducted on failure are both reduced. Kalau misalnya kalah jadi poinnya lebih sedikit ke reduce ya kali mungkin ya. Dan begitu pula kalau menang, kalau nggak salah sih artinya begitu. With the improvement of League of Honor, some UI will be changed. UI-nya berubah. Gue belum coba sih LOH. Rewards related to League of Honor will be changed as follow. The amount of gold coin obtained has been increased. There are no changes to the season reward related to the server buff. Bla bla bla. Exclusive cloud customization League of Honor PlayStation reward. Oke, Kirze acquisition and edit the opening condition for Tower of Trials. Nih dapetin si kakak Kirze ya guys ya. Mungkin ada yang belum dapet yang baru-baru main gitu. Before Tower of Ordeal open when you have a 5-star hero, menjadi Tower of Ordeal open when you have 5-star hero dan clear chapter 421. Ini gue gak ngerti sih Vespa maksudnya perubahan ini tuh buat apa gitu loh. Buat player-player baru mungkin ya. Cuma nambahin clear chapter 421. BTW kalau misalnya lu pada yang baru-baru main atau baru mulai main, King's Raid tuh termasuk salah satu game yang lumayan gampang ya farming atau chapter story-nya ya guys ya. At least sampai chapter tujuan lah yang Snowy Land itu sebenarnya nggak akan masalah sih kalau misalnya kalian dapat, apalagi sekarang yang player-player baru tuh banyak dapat gratisan ya guys ya. Langsung hero level 5, langsung tier 5 lah, T5 langsung dapet unique weapon bintang 5 mungkin, dapat soul weapon. Gila pokoknya tuh si Vespa nih dia newbie friendly banget. Other fix bug in League of Victory series 1 window participation reward has been claimed but not display. Ini gua nggak merhatiin sih kalau ada yang nggak ke display. Mungkin yang itu ya yang 20 itu ya nggak ke display kali, nggak tahu deh gue. Point of point game when you win a battle in trial battlefield has been increased. Trial battlefield itu apa sih, order apa gimana? Product edition notification additional reward gain from beginner raiders jumping order and returning raiders jumping order. To get additional rewards item, it can be purchased on the lower part of the jumping order interface, cannot be purchased when all orders have been completed. Wah ini sih jualan-jualannya Vespa aja ya. Beginning Raiders Jumping Order 2 kali rewards. Beginning Raiders Jumping ini tinggal jualan-jualannya Vespa aja nih. Udahlah, berarti di market ada apa, coba kita tengok sebentar market sebelum kita switch ke ituan ya. Apa sih, nggak ada yang aneh sebenarnya, nggak ada bedanya. Summon kenapa ini nggak ada kan. Oke, jumping order tuh emang kayaknya mungkin di sini nih harusnya nih. Cuman karena gue mainnya udah rutin tiap hari dan bukan returning, jadi kayaknya nggak ada ini sih. Seharusnya ada satu icon lagi di sini kalau nggak salah. Nah, official channel kita lihat yang versi apa tuh namanya, webnya ya, yang versi webnya biar lebih enak. Soalnya lebih enak di versi webnya guys daripada di versi in gamenya. Nah ini nih, notice patch note September 13. Nah ini patch note September 13, update details complete. September 13 update details. Currency maximum limit ini dia guys ya. Adjusted currency maximum limit that can be obtained for each content round 3/5. Nah ini dia nih, currency maximum limit League of Victory Shop, Victory Medal. Maksimumnya adjustment on rounty League of Victory Shop 700.000.
Honor medal ini Lake of Victoria yang atas nih, arena LOV maksimum koinnya adalah 700.000, terus honor medal 300.000, insignia of honor 20.000. Nah ini yang kayaknya gue lebih nih, lebih dari 20.000. Yang lain-lainnya masih aman, masih under. Battlefield of Ordeal Shop 70.000. Nah ini entah kenapa setelah update beberapa waktu yang lalu jadi gue dapetnya jadi dikit ya, nggak tahu kenapa tuh. Red Shop Red Coin ini 300 juta, ini yang si Dragon Shop itu ya guys ya, yang tokonya Jin. World Boss Shop Crystallized Power ini 700.000, ini tokonya si Roman. Guild Shop Guild Coin 4 juta, ini kayaknya yang toko si beruang-beruang itu ya guys ya. Sama Guild Workshop juga, Guild War Medal 100.000. Maksimal the part of currency that exceed yang tadi, currency limit of this item is adjusted and is planned to be gradually reduced each update. Mungkin feeling gue currency limit of this item is adjusted and is planned to be gradually reduced each update itu mungkin maksimumnya nanti lama-lama bisa berkurang ya guys ya, mungkin menurut gue sih. Oke, gue balik lagi ke si in game nya tadi. Nah kita lihat untungnya sih, untuk gold gak ada pembatasan ya. Iyalah kalau misalnya pembatasan mah kampret banget si Vespa, anjir. Nah terus ini yang guild coin itu ya tokonya Jin maksimum 300.000 gue masih jauh banget. Ini kalau misalnya kita sering beli nih guys ya, ini juga tips juga nih buat kalian yang kalau misalnya punya guild ini si right coinnya banyak, jangan ragu-ragu guys, nih dibelanjain aja nih, kayak stamina point, reforce ticket, technomagic report. Ini enak banget sekarang ada report segala di tokonya Jin. Dulu mana ada. Ini skill reforce ticket juga oke nih. Yang pasti juga ini beli nih baby dragon gift box sama dragon kinship gift box ini buat gift buat itu ya, dapat ring buat NPC. Kalau kalian misalnya belum punya NPC, ini bagus banget. Atau misalnya mau dapetin UE-nya NPC juga bagus. Oke, itu di situ. Terus mostly sih di sini nih, di toko-tokonya si Gladi. Battlefield Ordeal tadi berapa sih maksimum 700.000. Ini gua ya dikit banget sih sebenarnya. Nah ini aja belum kebeli nih biasanya harus kita beli ini nih, maksimumnya 50 kali 60 tuh 3.000. Sama ini si repos tiket. Tapi ini skor gue aja poin gue jadi dikit, nggak tahu kenapa semenjak update kemarin tuh. Kampret emang Vespa. Rico Victory 300.000 ya kalau nggak salah tadi. Ini gue baru 50.000 karena memang gue belanjain juga, gue pasti beliin si ini nih, unique weapon ticket. Ini aja sih yang paling penting. Kalau NPC tiket jarang banget gue belinya. Sama di League of Honor Shop ini tadi berapa ratus ribu gitu. Ini juga yang perlu dibeli sih ini sih. Ya terserah juga sih kalau misalnya seperlunya aja. Biasanya gue beli si unique weapon fragment sama reforce ticket. Nah yang si insignia nih kayaknya gue udah lebih. Nah ini nih, dia diindikasikan melalui ini nih, merah-merah nih. Jadi lebih, harusnya dia maksimum 20 ribuan. Karena waktu itu ada event apa gitu, terus dapat insignia koin ini jadi lumayan banyak dapatnya gara-gara ada event apa gitu, kayaknya event World Boss Error deh. Nah ini jadi gua harus spend sekitar 3 ribuan mungkin bisa beli. Nah ini nih bisa beli glaring kostum nih, lumayan satu biar nyampe di bawah 20.000. Atau nih si kostum tiket ini nih, kalau misalnya beli 3 aja 1.900, masih lebih ya kan. Kita harus kurangin sekitar 3.200an itu sih. Nah ya udah sih, itu aja yang harus dikurang-kurangin. Gimana ya, Vespa makin lama makin aneh-aneh aja sih. Ini satu lagi nih, si tokonya Roman Crystallized Power. Gue 700.000 ya kalau nggak salah sih. Ini gue masih ada 300.000. Ini yang perlu dibeli tuh ini soul weapon rearrange ticket sama ya artifak-artifak yang kalian pengen kumpulin lah. Dulu ada unique gear ticket
tapi si Vespa kampret ini udah ngapus ya guys ya, padahal itu bagus banget buat eh, hero progression ya, buat naik-naikin UE, UT gitu. Nah ya udahlah segitu aja update singkat, dimana makin lama makin aneh nih si Vespa nih. Semoga kesampaiannya di tahun ini bisa rilis KR2 ya guys ya, kita masih menunggu. Oke lah, sekian dulu dari gua, see you again in the next video guys, bye bye guys.